अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। अन अबी जअफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल आलिम युन्तफ़अु बिइल्मिही अफ़ज़लु मिन 70,000 आबिद। व अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अल फ़िक़्हु हत्मुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मन अबर बहरन फ़ी तलबिल इल्मि अअताहुल्लाहु अजरा 70 उम्रतन व यहूनु अलैहिल मौत वल फ़क़ीहुल वाहिद अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ि क़ाइमिन व अल्फ़ि साइमिन व आलिमिन युन्तफ़अु बिइल्मिही खैरुम मिन अल्फ़ि आबिद। इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब शहादत न मुनासिब अल्लाह कुरी फ़क़्पे सहमक असल चिक यत खदमल्ला अरज़ गोत दिक असल पवेनु इल्म ना फ़िक़्ह ना दीन अहमियत पे तरफ ला इशारा बेन चिक असल बिमत गा आलिम रब्बानी चिक अफ़ज़ल इल्लो स्टोब दुनुफ्चु आबिद पचे छानगिन फ्याक बेखान स्टोब दुनुफ्चु पचे आलिम बा अमल चिक को अफ़ज़ल इल्लो खुरी फ्याक बोला बाक़िरुल उलूम जरे कसल यूं से बाक़िरुल उलूम को चिला जरबीन जवना इल्म में पैगंबर को या खुदा इस्ताहमा पैगंबर फ़ाक़ोसी क्यों फ़यद पिदे इल्म को खुरी फ़ाक़ोसी गामल तफसीली का थोन चुपो शिगाफ्ता वैसे गामला थोन चुप फ़यद पिदे खुजोल ज़ेविन बाक़िरुल उलूम उलूम आले मोहम्मद को म्यूं गामला थोन चुप खान पसुइन देवना दीस सहमा खुजोइन दो चाज़र बना द्यू पर दुनु ए इमाम कुन ला मौका मामिन दुश्मनी से हुकूमत वक्त सची बस देवना मातांग से ज़र बचों दे बेफूब दा चौक बसे स्कोरन जास सु कैद खाने नु या सुला जहर में शहीद बस सु तलवार का शहीद बस द्यू चासों द्यूं गामा ज़रबना द्यूं गामा दुनियाई माल दौलत तमा न लालची वजह से सों हुकूमती लालची वजह से सों मैं नबीउल्ला मालूम है तिन पा आइम्मा ताहिरीन अज़मत को खोनी मरतबो गामल अस्तास्पा तिन पा ओना द्यू चा खोंदे हिसाब पर दुश्मनी बस ज़रबना खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ो से खिताब ची बस आखिरी खुतबे नु इन लिखितांग ना चा शहीद बे मासी ची जुर्म बेसत इन मासी किती माल चिले नुकसान तासता में या मा किती हक चीज़ गाख सता में खितांग सिंगा चा शहीद बे जवन खोनी से ज़रन बुग़्ज़न ले अबीक यरी बवी दुश्मनी नु अमीर अल-मोमिनीन दुश्मनी नु दो चीज़ जवन अमीर अल-मोमिनीन फ़ाक़ोसी दे काफिर कुनगामा बुतपरस कुनगामा वासिल जहन्नम दसत पा योनी औलाद कुन इन पा मुसलमान कुन वन हकीकी खोनी सी इस्लाम क्यों भेमें सूसी जिक से सूसी पैगंबर फ़ाक़े फ़तह ये जो खुरी फ़ाक़ोसी बस पैद पिदे फ़तह कुन फुतूहात कुन वजह से जिक से मैंने इस्लाम कबूल मबस नारना खोनी स्ट्रोक ला खतरा गज़ेबी या सूसी माल दौलती तमा लालची न खोनी सी इस्लाम क्यों फिलपा वाना हकीकी इस्लाम मक्यों होती है न साबित हुई मैं नगामा मुसलमान इन पा आखिर काफिर चीज़ों से इमाम शहीद बस में वन दब अखला इमाम फ़ाक़ोसी त्रिया न खुतांग सी योज़र लो यरी बवी दुश्मनी नो आयासियाँ शहीद बे
वन दे इमाम कुल्ला मौका मलमत हो उलूम आल मोहम्मद को दुनिया का थन चुक पे तु मौका मत हो वन दी इमाम पुला मौका ची वसत हो फिर जवना दी इमाम ज़मान पे नु बनी उमिया ना बनी अब्बास भी हुकूमत तख्ता दार कुनिया कौन सी हुकूमत रसकशीन दूसरा ताज़ पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग हुकूमत खुदा चिक चिक देखो पाकिस्तान धन भी गना यो निव्यांग यो गरीब आवाम लोग खाची सोलसों खुदी यानी अति जागीर इनमें हिसाब जी का हुकूमत पाकिस्तान युद्ध की दौलत गामा जो से सदा संद्राम हमें खोनी रसकशी बन दुपी दौरान नो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ला मौका था वन खों गुता चिक चिक हुकूमत लक्षिलन युद्ध पा दवखला मती इमाम को नी तरफ न खोनी तवज्जो को ख़त्म सो दवखला इमाम ला चितो मौका था वना कुरी फ़िक़ोसी म्यूली तरबियत बस म्यूला इल्म सबस वना खुरी पे मदरसीनु स्टोव जी शागिर्द पिंसु दे ज़मानी स्टोव जी शागिर्द को मामूली कड़े में जुदे यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी बोला मसला चिक त्रिखन मज़ोमिन दे हिसाब को मज़लूमियत मसला चिक त्रिखन भी हुए इंसु ओना जबर दी इमामी स्टोव जी शागिर्द दो याव भरी दे स्टोव जू सद अक्सन जरत चीदा अफराद को मुतखस्सिस कुन स्पेशलिस्ट कुन वाला द्यूने नो सुफीगे नो खरीफा कोसी दों लहमो बसे कोसी दो बसत अच्छा सुला इल्म कलामी नो सुला तफसीर नो सुला कुरानियात सुला अदबियात यह जो सुला दुनियाई फलकियात फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी द्यूंगामी सा खुरीफा कोसी आलिम दीनी तरबियत बस वाना देवो फरीदा दी इमाम पोला बाक़िरुल उलूम जरे कसल वाना खुरीफा कोसी कसल भी इल्म पदे हिसाब को अफजल नाले यानी आता स्टोव दुनुफ्चु आबिद पथाले लहमो यह जो खुदाई आलिम चिगी फजीलत को दो पसंद था ले और पैगंबर फ़िक़ोसी कसल भी क़ाल अल फ़िक़्हु हत्मुन वाजिब इल्म फ़िक़्ह को सवायत को गति का वाजिब इन लो दो सा हतमी इल्म फ़िक़्ह को चले जेबिन जब दूसरा आती या दुगला सी इल्म पोला जेबिन छाड़ू साहमी इल्म पोला जेबिन फ़िक़्रोज़ी इल्म पोला जेबिन गा कसमी छोसी दीनी अहकाम कुन गामल सवायत पोला दियोला फ़िक़्ह ज़रबिन दियो हत्मन वाजिब अला कुल्ल मुस्लिम तमाम मुसलमान को निकाह दियो वाजिब है वमन अबर बहरन फ़ी तलबिल इल्म तासुची से इल्म हासिल ब्यायत पोला खोसी सफ़र चिबे से यम सोची खोसी पार बेसगी मसलन अतादु से जंबल अभी सगी अअताहुल्लाहु अजरा 70 उम्रतन खोला उम्र दुनुफ़ची सवाब को खुदा से कोई शज़ब इल्म चल सोना रहे व यहूल अलैहिल मौत खे फरी हंस के मौत को आसान की वल फ़क़ीहुल वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ क़ाइमिन व अल्फ़ साइमिन आलिम रब्बानी चिक ता हर मतंग थोक गुनखन गामा में ना आलिम रब्बानी ज़रत दे आलिम रब्बानी चिक को शैतानी फरी चो इल्लो हजार सान पर सान फ्याक बेखान कुन्ना निन पर रोजा दुखान कुन पचे दो ची फरी जेवना दे सान पर सान फ्याक बेखान कुन निन पर रोजा दुखान कुन खोला खुफिन ओना जेवना दे आलिम रब्बानी दे मुज्तहिद कुन ये जो दे छो खुदाई औलिया कुन दों खोला मिखुफी दे वो फरिज़त होसी दे महंगा 1000 आबिद पो छान फ्याक बेन दुख पे आबिद पो पा या गिन पो रजा दुख पे आबिद पो पा जैसा आलिम दीन चिक खे फरी आसानी दे बखलसा दे कसोजे से पा शेख आज़म अंसारी
پیاک به قصو کوی شاگرد چکلا شیطان خوابیتون قسمی قشپوراسیون مشپوراسیون سونپوراسیون قسم رسی بندل چک جیمات آسن اومدید سوک شیطان رسی فچی لیگن ٹوک ٹوک کنیود چک لیگن فمویود چک ٹوا ٹوک رسی چک چھت نیود سو دند شاگرد پوسی شیخ اعظمی شاگرد پوسی تریس این علی شیطان دیو چین زبانا نا دیوی زریکا میمون غاز چیمین چی se kjömin ngari tarafla çi se kjömin zebana kosi zes ona gere nga çimi rasyu goynu kyalan çima mir gospi kyalan ay şara bir açık olmi diu de o zere mayoma gaş bekan kun do çi se kjömin kyane eşara bir açık o mile kyala gwarasi mir gospi nata do sofi nata la rasi ko mir gospi nafsi ka thon mana atanga ama çok goyin şeytani tarafla ona zevana dirasyonun de oliya kulla de çoğu mujtahid kulla donla çi mala kyomi den de tu chade dirasule ona dirasyu sevana dirasyu Şeyh Azam la çi pitba salla kosi de chate khosharaso mila tuna bu to çi sofi de kolengit satta Nit sate subas kalasinu madrasinu toneda şagir posi Şeyh Azamla Necef Aşraf sika Şeyh Azamla diqqeso sunayves bana kuri yappo musena kasal bi mantakna diqqeso devo parison hala balvichis kespinsu zanzos pola de nasam seta yola bamar çizede taqatisa bamar çitanuk zere Beytül Mali pene çonçet binsu tasir ki mal pene ya kıymet yok kurene kurip yapıyoruz tayola ya şargola matan bamar çikiyor dene kyosetan dene lamna lokso le çam se talibelim çiduk şargonu de çamar kuamet pi kandu zedi ve bustri la bamar tama kan gotere देखने लोग सो वाना शेख आज़म शापोसी दे थो भाई कुरी शागिल्ला थो भाई पिदे ख्वाब पवी ताबीर पो दिव बसे कसान में वाना देवो भरी जरे शैतान ला दे दो चोख छोगो आलिम दीन चिक खे भरी लेगिना जोइल्लो साम पचे जे वाना छान प्याग बेंदुक पैत पिस्तो चिक Nin poroza dukpayot pistoçik abid pace. Devikana ve alimun yuntafa'u bi ilmihi ta den atala de çoğum ulema kun mujtehidin kun doni ilmi kana atala fayda tavayet bide alim po khayrun min alf abidin. Koçin abid pyak poroza be stoçik pace ko afzali. Diu atala çizer bi dikasal kunenu zebana dikasal kunenu atala elmi ahmiyet pozervi elm savayet po sam se ngatika wajib in zervayet po ahkam chigyaw pari ngatala masala chik trayot po or masala chik ngata se zervayet po se kana kerek nam thoni mani hasanayet pillo dungama de hesab ko savab jakse وانا خوري فيق به شان مرتبه شنو دغه تا ضرورت ان شاء الله اس के फाजिल तखैर अक्सर पंगित ताजिद इन मन छल जापिन पदी मजलिस कुन यन छल रुफा बलविस गावा मत पता दो बार गवामत وانا हस के फार्ज का ان شاء الله तान से मजलिस पर बरकरार हो और हस के निमला 4 बजे का वे गुसगोई हस के ना पो जस पो जाखसुम Di jaksum po inşallah ve ka majlis çaze ve haske İmam Şafii şahada diyor. Sınahla İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam şafo nuke ka thon payet pi makki ka thon payet pi takuri şafii safar haju inju और zesla yom arafai योम आरफा इंशाल्लाह दे जाला छोगो वक्त ला रहे बल्कि दे जाला जुमा बच्चा मैं तजू
Cuma Rugul. Rgula والله جو Viget ve Brisbane. Muslim yapıyor söylüyor. يو ده جامد ده جمعة ميومنا Ben de onu ne diyorum? O anlarında هذا أبغى غياب asker Abdullah Brisbane söylüyor. Biadra olacağım. Aske boğdur. حسكي بودي دي Asker bu da. ده غياب شون لا امتحان نترتست هو زمان إن له رمضان إنه عاشوراء تنا كان چيبك زمان كتا بيردوت رمضان إنه عاشوراء تنا ما تام لگي غيا كار روزا دكتو زمان كتا بيردوت من رمضان نا عاشوراء کو يوم مالم يوم يوم فأنا دوسري جمعونا تادي أيام كن يا جمعي يغلا أمر لجو روز عرفة الحمد لله دوسا دو خود چيك سوده إنا جو روز عرفة جمعي فيق تاسنه نيك دعاء عرفة زرد اور ديك شيمي عملا تشكن عملا إن شاء الله ديك فاتحة ستوبتو وانا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين پروردگار عيد قليل عبادت كن يا بارگاه قبول منزور وچ يا الله حاضرين شريطا وحاجات چكتر واغچ يا الله پروردگار محمد آل محمد حرمن ندرسنا وعيشكن كن چكتب لغريق رحمت وچ يا الله خصوصا لسال كن نور قلب فيت بمؤمن مؤمنات كن نبينا بلا خصم محمد پروردگارا دنگامی سفر آخرت کنی آسان بچوگه الله کنین اسپونا یا بخشش شده بس یا الله به اولاد کن اولاد صالح شده بس یا الله نطبت حتمونا شفای کامل و عاجل شده بس یا الله شیعان امیر المؤمنین یری حفظ و امان استروس جو یا الله پروردگار امام زمان علیه السلام ظهور تعجیل بچوگه الله ای پوری آوان و انصار کنین شامل بچوگه الله و صلی الله على محمد وآله الطاهرين إلى أرواحنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتحة